हेलो फ्रेंड्स, ग्रेजुएट अरूप सर चैनल रे आपन मन को स्वागत। आशा करुच्ची आपण मैंने भलरे थे। आज आम यही वीडियो आलोचना करवा शरीर विभिन्न अंग प्रत्यंगर नाम। चलो आलोचना करवा आम बॉडी पार्ट्स नेम ओडिया टू इंग्लिश। गर्भाशय अम्ब, अम्ब गर्भाशय को अम्ब कहुए। नाकपुड़ा नस्ट्रिल, नस्ट्रिल। निश मुस्टाक, मुस्टाक। मुखमंडल फेस, फेस। ओठ लिप, लिप। जीभ टंग, टंग। तालु प्लेट, प्लेट। दांत टूथ, टूथ। दांतमूल गैंग, गैंग। दांतमाड़ी गम, गम। पाटी हाड़ ज, ज। गाल चिक, चिक। दाढ़ी बियर्ड, बियर्ड। बेक नेक, नेक। गला थ्रोट, थ्रोट। कंठस्वर वॉइस, वॉइस। घंटिका टॉन्सिल, टॉन्सिल। लाल सालिभा, सालिभा। कांध शोल्डर, शोल्डर। पीठी बैक, बैक। पंजरा हाड़ रिब, रिब। छाती चेस्ट, चेस्ट। हृत्पिंड हार्ट, हार्ट। मेरुदंड बैकबोन, बैकबोन। यकृत लीवर, लीवर। रक्त ब्लड, ब्लड। कोल लैप, लैप। हाथ हैंड, हैंड। पापुली पाल्म, पाल्म। नख नेल, नेल। अंगूठी फिंगर, फिंगर। एमिति नुआ नुआ वीडियो देखिबा पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु।